In quietness, you will feel that the divine force, help, and protection are always with you. दिव्य शक्ति, सहायता और सुरक्षा जे निरंतर तुम पाखे मौजूद रही एक स्थिरता मध्य ही तुम्हें ताहा अनुभव करने को समर्थ हेब। सकल सत्तार अद्वितीय सद्वस्तु दिव्य प्रेमर प्रभु श्री अरविंद सबुरी विश्वासर एकमात्र अवलंबन करुणामयी दिव्य जननी तुमरी पदारविंदरे हृदय शतकोटी प्रणाम जनाए आरंभ करुछु आज संध्यार श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम को। शांत समाहित चेतनार परिवेष्टनी भितरे उपस्थित दिव्य अभिप्सु मानंकु अंतरर प्रणाम। कार्यक्रम प्रारंभ रे मांक चरण तले ध्यान पूर्वक मंत्रमयी सावित्री उच्चारण जहाँ उच्चारण करने पाई आज आम गहन उपस्थित अच्छा कोलकातार सीमा अपा। आज पृष्ठा संख्या रही 207। अपा को अनुरोध मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करंतु। श्रद्धा और निरवित मन नहीं आमे समस्त ध्यानस्थ हेबा। साइलेंस। Savitri, Book 2, Canto 7, The Descent into Night, page 207. Nothing could be relied on to remain. Joy nurtured tears and good and evil fruit, but never out of evil one plucked good. Love ended only in hate, delight killed with pain. Truth into falsity grew and death ruled life. A power that laughed at the mischiefs of the world, an irony that joined the world's contraries and flung them into each other's arms to strive, put a sardonic rictus on God's face. Aloof, its influence entered everywhere and left a cloven hoofmark on the breast, a twisted heart and a strange somber smile mocked at the sinister comedy of life. Announcing the advent of a perilous form, an ominous tread softened its dire footfall, that none might understand or be on guard, none heard until a dreadful grasp was closed. Or else all augured a divine approach, an air of prophecy felt a heavenly hope, listened for a gospel, watched for a new star. The fiend was visible but cloaked in light. He seemed a helping angel from the skies. He armed on truth with scripture and the law. He deceived with wisdom, with virtue, slew the soul, and led to perdition by the heavenward path. A lavish sense he gave of power and joy, and when arose the warning from within, he reassured the earth with dulcet tones, or took the mind captive in its own net. His rigorous logic made the false seem true, amazing the elect with holy lore. He spake as with the very voice of God. धन्यवाद अपा। एक दिव्य स्पंदन रे सबुरी हृदय अनुस्पंदित मांक निकटरे अनेक अनेक कृतज्ञता। कार्यक्रम द्वितीय पर्याय हृदयर गभीरतम अभिव्यक्ति जहाको प्रार्थना माध्यम रे निवेदन करिबा पई सुनाबेडरू अमिता अपा आम गहन अच्छा। अपा को अनुरोध से तांकर प्रार्थना निवेदन करंतु। अपा आनंदी डको आनंदमयी हो दर्शन
ଦିଅ ସେ আলোকর পথে নিয়ে যাও মোতে ঘন কারণ আলোকর পথে নিয়ে যাও মোতে ঘন কারণ আলোকর পথে নিয়ে যাও মোতে ঘন কারণ আনন্দে ডাকই আনন্দময়ী গো আনন্দে ডাকই আনন্দময়ী গো দর্শন দিও সে আলোকর পথে নিয়ে যাও মোতে ঘন কারণ ঘন কারণ কেতে আশা নেই আসছে মুমা ততলা বালিরে চালি খালি হাতে মোতে ফেরাই দিও না এতিকি মোহর করুণা নেত্রে চাহি দিও থরে করুণা নেত্রে চাহি দিও থরে দুঃখ রাশি যাও ভাসি আলোকর পথে নিয়ে যাও মোতে ঘন কারণ ঘন কারণ ভরসা করেছি তুমকু মা সবু আশা ছাড়ি দেই দরিয়া মঝিরে ছাড়ি দেই মোতে পর কর নাহি কৰাଳ লহରୀ মাড়ি আসুଅছি କରାଳ লহରୀ মাড়ি আসুଅছি দয়া কর মুক্ত কেতি আলোকর পথে নিয়ে যাও মোতে ঘন কারণ আনন্দে ডাকই আনন্দময়ী গো আনন্দে ডাকই আনন্দময়ী গো দর্শন দিও সে আলোকর পথে নিয়ে যাও মোতে ঘন কারণ ঘন কারণ ঘন কারণ ଆଲୋକମୟୀ ଆନନ୍ଦମୟୀଙ୍କ ଆବାହନେ ଯେଉଁଠି ଏକ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ
ଯାହାକୁ ନେଇ ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଏଇଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଗଭୀର ଭାବର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଇଁ। କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା, ଯାହା ଆମ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସଂକଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସହାୟତା, ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗତ ଅନେକଟା ପାଠଚକ୍ର ଧରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ 32 ଭଲ୍ୟୁମ୍ CWSA 32, ତା ଭିତରେ ଦି ମଦର୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ସଂକଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ବାଧା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବରଦ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଶତ ସହସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମାଙ୍କ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସାଧକ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ, କିଛି ସାଧକ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଏଇଠି ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ହେଲ୍ପ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମା କିଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସେତେ ସହଜ ହୋଇ ନଥାଏ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବତାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସେତେ ସହଜ ହୋଇନଥିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଶତ ସହସ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ଅପରା ଶକ୍ତି, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆଲୋକ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁ। ଅସତ୍ୟ କେବେ ବା ମିଥ୍ୟା କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଶୈତାନ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଚେତନାର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଦ୍ୱୈତ ଅବତାର ଭାବରେ ଆସି ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରର ବିଳୟ ଘଟିବ, ଅସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଶତ ସହସ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ। କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଟେକା ପଥର ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି, ପଥର ବର୍ଷା ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାରରେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ରମରୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଚେତନାର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରର ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାର ଫଳସ୍ୱରୂପ
किछि साधक आश्रम छाड़ी घर को भी चली जाइछन्ति, अन्यत्र चली जाइछन्ति। तो से प्रकार जड़े आश्रम अंतेवासी गोटे प्रश्न करुछन्ति एवं प्रश्नटा गोटे लंबा प्रश्न। मु सब इंग्राजी पढ़ू नहीं, तार सारांशटा प्रश्नर टिके कहि दउछि। से दिन गोटे अपराह्नर कथा 4:30 हेइथिला। जड़े साधक आश्रम डाइनिंग रूम को किछि पनीपरिबा नहीं जाउथिले एवं जेतेबेले आश्रम रो डाइनिंग हॉल को पनीपरिबा किछि धरी से साधक जनक जाइछन्ति, हठात से एक विरोधी शक्तिर आक्रमणर शिकार हेले। हठात तांको भितरे निराशा भाव जाग्रत हला। ए भेरी अनहैप्पी कंडीशन बोली, आई सडनली फेल इनटू ए भेरी अनहैप्पी कंडीशन while serving vegetables in the dining room at 4:30 in the afternoon। इटा मु ओडिया रे कहि दउछि कारण यथा लंबिबो सारांशटा से प्रश्न जहा कहउचंती से साधक। तो सेतेबेले हठात मु गोटे निहाती प्रतिकूल परिस्थितिर सम्मुखीन हेली। मोर चेतनाटा हठात एक अस्पष्ट स्तर को एक निहाती वाइल्ड भाइटाल फोर्सेस, एक प्राणिक शक्तिर आक्रमण फल निहाती ए वर्ड ऑफ ऑब्सक्यूरिटी एंड अनइजीनेस। मोर चेतनाटा माय कॉन्शियसनेस सडनली एंटर्ड इनटू ए वर्ड ऑफ ऑब्सक्यूरिटी एंड अनइजीनेस एंड वाइल्ड भाइटल फोर्सेस। बुझी होची एठा अशुद्ध अपूर्ण चेतना नष्ट छायाकृत। तो से प्रकार गोटे चेतना स्तर को हठात प्रवेश कले एवं तांको भितरे एभली गोटे भाव आसिला। हठात जड़े व्यक्तिर रूप तांको सामनारे माने मानस पटरे आविर्भूत हैला बा आसिला देखा देला। एवं इठी से साधक जनक नाटा एक्स बोली कहउचंती। द फॉर्म ऑफ एक्स अपीयर्ड एंड ही थ्रेटेन मी। तो जड़े व्यक्ति जे एकदा आश्रम रे रहुथिले एवं वर्तमान आश्रम छाड़ी चली जाइछन्ति अन्यत्र। तो से व्यक्तिंकर रूप हठात आविर्भाव हैला बा तांको सामनारे प्रकाशित हैला एवं से एई व्यक्ति को जे पनीपरिबा नेकरी जाइथिले डाइनिंग रूम को तांको एक प्रकार थ्रेटनिंग देले, गोटे प्रकार भयभीत कले एवं से कहिले मोर भाग्य रे जहा घटिथिला तोर भाग्य रे भी सेटा घटिबा को जाउची। मु दिने आश्रम रे थिली एवं आश्रम छाड़ी मते पळेबा को पड़िला बा आश्रम छाड़ीबा को पड़िला। तो तू ठीक सेमती आश्रम छाड़ी चली जीवार तोर समय आसी जाइछि। तू कदापि सेठी रही पारिबु नहीं, तो भाग्य रे केवल दुर्दशा लेखा हैछि। माने से इंग्रजी रे लेखा हैछि सेइंग दैट माय फेट वुड बी द सेम एज हिच आई वुड हैव टू लीव द आश्रम। एवं हठात मो भितरे से भावटा आसिला जे मते मध्य आश्रम छाड़ी जीवाकू पड़िबो। तापरे हठात लेटर किछि समय परे मु जेतेबेले आश्रम रो डाइनिंग रूम छाड़ी बाहर को टिके आसुथिली, पाखरे वेज रूम अन्य जने साधकंकर कोठरी माने बाट देइकिरी मु आसिली एवं हठात जेतेबेले वेज रूम बा अन्य जने साधकंकर कोठरी सामना को मु आसिली। हठात मु अनुभव कली व्हाट आई फेल्ट दैट द महाकाली फोर्सेस ऑफ द मदर वेर अराउंड मी। एवं सेतेबेले हठात गोटे चमत्कार घटना घटिला एवं मोर चतुर्दिगरे मांकर महाकाली शक्तिर गोटे आविर्भाव देखा देला। मोर चतुर्दिगरे घेरी हेकिरी सते जेमती महाकालींकर गोटे रूप रहिछि एवं मते सुरक्षा प्रदान करूछन्ति। आई ऑल्सो फेल्ट दैट हर भेरी नेम वुड क्रिएट फियर इन द होस्टाइल फोर्सेस। एवं तापरे मो भीतर को ये अनुभव आसिला जे मो मां को नाम स्मरण कले, मो मां को नाम स्मरण करिबा आरंभ भी कली एवं होस्टाइल फोर्सेस एज आई थॉट ऑफ हर फीलिंग सडनली ऑल वाज क्लियर। एवं हठात जेतेबेले मो मां को नाम स्मरण करिबा को लागिली सेतेबेले मो भीतर जो अस्पष्टता थिला, ऑब्सक्यूरिटी थिला, अशुद्धता थिला, अपूर्णता थिला, भय भाव थिला एवं मोर जो विरोधी शक्तिर गोटे कुमंत्रणा थिला से सब हठात दूर हो गला एवं सब किछि मोर सामना रे स्पष्ट हो गला। यह काहे कि हला
यार अर्थ कौन बोली श्री अरविंद को प्रश्न करुचंती साधक जनक। प्रश्नटा बुझी गला। एटा प्रश्नटा प्रश्न नुहे, जड़े साधकंकर गोटे अनुभूति। से हठात किभली भावरे गोटे विरोधी शक्तिर आक्रमणर सम्मुखीन हेले एवं तांकु आश्रम छाड़ी चली जिबार माने गोटे भावटीए तांको भितरे जाग्रत हैला। किंतु हठात जेते बेले आउ जने साधकंकर रूम पाख देकिरी से आसुछंती, हठात एभली गोटे भाइब्रेशन से माने साधकंकर कोठरी भितरु बाहरुथिला, जार फलस्वरूप से देखिले बा अनुभव कले सते जेमती तांकर चतुर्दिगरे माँ महाकालींकर गोटे आविर्भाव होइछि एवं प्रोटेक्शन बा सुरक्षार बलय अछि। तापरे हठात सब किछि तांकर चेतना गोटे क्लियर हो गला, स्पष्ट हो गला, से ऑब्सक्यूरिटी सब दूर हो गला। एवं श्री अरविंद चमत्कार भाव तार उत्तर दौरान यह कहीं मु पढ़ी दौची टिके, अति सहज कथा बुझी बेसी बुझेबा को भी पड़ो ना। इट इज द फोर्स दैट अटैक्स एवरीवन इन द आश्रम हु कैन एट ऑल बी अटैक्ड इन दिस वे। एवं श्री अरविंद कहले एटा एभली एक शक्ति जे कि आश्रमर समस्त को बा प्रत्येक आश्रम अंतेवासी मानू आक्रमण करिथाए। एटा किछि नुआ कथा नुहे। एवं तुमे जो एक्स बोलिकरी जो व्यक्तिर गोटे स्वरूप तुमे देखिल जे कि तुमको आश्रम छाड़ी चली जीवा पई गोटे प्रकार भाव तुम भितरे जाग्रत कला एवं तार दृष्टांत देला, तुम भितरे निराशा भाव जाग्रत कला। इट इज ए वाइटल वायलेंस व्हिच सजेस्ट ऑलवेज ए कैटास्ट्रोफिक ब्रेकिंग ऑफ द पर्सनल साधना और ऑफ माय वर्क। एवं एटा गोटे वाइटल वायलेंस बा गोटे वाइटल फोर्स रो कार्य। प्राणिक जगतर बा प्राण चेतना जगतर गोटे अपरा शक्ति बेले बेले जहाँ गोटे वायलेंस अति माने सेटा गोटे विपज्जनक हो जाए, किछि हिंसात्मक घटना भी से सृष्टि करिवार भलिया स्थिति आसी। तो से प्रकार गोटे माने शक्तिर गोटे प्रभाव एक्स माध्यम रे तुमे पाइल बा एक्स बा से व्यक्तिर जो छाया रूपटा आसीथिला एवं तुमको किछि कहूथिला, तो सेटा हेउछि से प्रकार गोटे वाइटल फोर्स बा गोटे विरोधी शक्तिर गोटे क्रिया। एवं बेले बेले से कौन करे आश्रमर अंतेवासी मानू एभली किछि कार्य करिबा पई प्रवर्ताए, जार फलस्वरूप से माने किछि हिंसात्मक कार्य भी करि पकांती, निहाती विरोधात्मक कार्य भी किछि करि पकांती। एवं बेले बेले गोटे कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन मध्य आसी, गोटे विपर्यय मूलक माने परिस्थिति मध्य आसे एवं किछि अघटन मध्य घटी जिबार आशंका थाए। एवं तापरे श्री अरविंद कहउछंती से जो वै बोलिकरी जने व्यक्तिंकर कथा। एवं आ गोटे कथा श्री अरविंद एठी कहिले, सच ए फोर्स इज नेचुरली मेड बाय द पावर ऑफ महाकाली। किंतु जो गोटे अपरा शक्ति बा गोटे जो प्राणिक शक्तिर माने प्रभाव तुमे अनुभव कल, ए प्रकार शक्ति गुड़ी को माँ महाकाली रूप रे बा माँ निजे तांकर महाकाली रूप रे ताकू साबाड़ करंती। माने सच ए फोर्स इज नेचुरली मेड बाय द पावर ऑफ महाकाली। महाकाली पावर हिसाब रे माँ सेमानकर कथा बुझंती, चिंता करिवार नहीं। एवं द्वितीय कथाटा जो तुमे जो वैच रूम बा आउ जने व्यक्तिंकर रूम बाट देकिरी तुमे जो जाउथलो, तो से व्यक्ति जनक एभली एक चेतनार माने प्रतिनिधित्व करुछंती, जो चेतना मांकर महाकाली शक्ति को माने कार्य करिवारे साहाय्य करे बा से व्यक्ति जनक एक यथार्थ चेतनारे सर्वदा थांती। अतएव तुमे तार बाट देकिरी जीवा बेले तुम भीतर को से प्रकार गोटे चेतना बा एटीट्यूड बा से प्रकार गोटे मनोभाव तुम भीतर जाग्रत हैला। एवं मांकर नाम तुमे स्मरण कल, मांकर महाकाली शक्ति आसिकी सुरक्षार बल सृष्टि कला, तुमको प्रोटेक्शन देला। एवं द मदर्स नेम कॉल्ड विथ फेथ इज यूजुअली इनफ टू मीट इट। कारण से वै बोलिकरी जो व्यक्ति से थांती से रूम रे, तो से व्यक्ति जनक विश्वास सहित निष्ठार सहित श्रद्धार सहित
ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ ଯଦି ଜଣେ କରେ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅପରା ଶକ୍ତିଟି ଆକ୍ରମଣ କଲା ବା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିଟି ଆକ୍ରମଣ କଲା ବା ଯେଉଁ ଭାବଟା ତୁମ ଭିତରକୁ ଆଣିଲା ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହିଲେ ଇଟ୍ disappeared at once because it is a falsehood which cannot stand once the light of the truth touches it। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର, ଏଇ ଲାଇନଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଇଟ୍ disappeared at once, ଇଟ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ବା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ସାଧକଙ୍କ ପ୍ରତି, ତ ସେ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଫଲସୁଡର ଶକ୍ତି, ମିଥ୍ୟାଚାରର ଶକ୍ତି, ଏବଂ ଫଲସୁଡ କ୍ୟାନଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଟଚେସ୍ ଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତ ସେଇଠି ମିଥ୍ୟାଚାର ରହିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ବିଦାୟ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ହଠାତ୍ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏବଂ ଇଟ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସ ବିକଜ ହି ୱେଲକମ୍ ଇଟ୍ସ ସଜେସନ୍ସ। ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସ ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାର ଛାୟା ରୂପଟା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏକଦା, ତ ସେ କୋଉ ଚେତନାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ସକୁ ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନାର ଏଭଳି କିଛି ଛିଦ୍ର ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ଯାହାକି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣର ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଇଜିଲି ଆଉଟ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅତି ସହଜରେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ, ତାର ଯେଉଁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା, ତାଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ରିଭୋଲ୍ଟ, କିଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ, ହସ୍ଟିଲିଟି, କିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କିଛି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାଏ ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଇଭିନ୍ କ୍ଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦେମ୍। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେ ନିଜେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ୍ଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦେମ୍, এই ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ନିଜେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା ତାର ପାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅଦରୱାଇଜ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ଚାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ଏଇଟା ଯଦି ନଥିବ ଜଣେ ସାଧକ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଭାବରେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବା ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ରମଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ହୁଏ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଚେତନାରେ କିଛି ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ନିଜ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱେଲକମ୍ କରେ, ସ୍ୱାଗତ କରି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବା ସେ ଅପରା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାବୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ବଶୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ, ସ୍ପନ୍ଦନ ଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ମାନିଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ବାଟବଣା ହେଇଯାଉ। ଯେମିତି ଅନେକ ସାଧକ ଅତୀତରେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତି ନିଷ୍ଠାବାନ ଥିଲେ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ହଟେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଟଳେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ବିଚଳିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଥଚ୍ୟୁତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1933 ମସିହାର ଏ ଯେଉଁ ମେସେଜଟି ବା ବାର୍ତ୍ତାଟି, ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମକୁ ଏଇ ସୂଚନା ଦଉଛି, ଆମକୁ ଏଇ ଭାବଟି ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହେବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଏବଂ ଆମର ଆସ୍ଥା କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ନେଇଯିବା ବା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏଇଟା 5 ନଭେମ୍ବର 1933 ମସିହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ।
से विरोधी शक्तिर आक्रमण कथा। दिस होस्टाइल फोर्स इज स्टिल ट्राइंग टू अटैक मी। प्रभु को बार बार से लिखिकी कहते जे ये विरोधी शक्ति मते अतीत आक्रमण करिथिला, आज पुणी मते आक्रमण करबा पे चेष्टा करूची। एंड इट आल्सो वांट्स टू हार्म यू एंड द मदर। एवं से विरोधी शक्तिटा केवल मोर क्षति करबा पे चाहू नहीं, तुम एवं मांकर मध्य से क्षति करबा पे चाहूची। तुम माने श्री अरविंद को लिखुचंती एवं मांकर कथा कहउचंती। इट आल्सो वांट्स टू हार्म यू एंड द मदर। तुमको एवं मां को मध्य किसी क्षति पहुंचाइबार से चेष्टा करुची विरोधी शक्तिटा। When I utter your name and mother's name, it tries to finish me and make wrong impressions about mother and turn me against her। चमत्कार कथा देखंतु। तो मु जेतेबेले आपणको नाम एवं मां को नाम स्मरण करने को आरंभ करुची, माने मां श्री अरविंद को नाम जेतेबेले से साधक उच्चारण करने चेष्टा करुछंती, it tries to finish me। से शक्ति मते संपूर्ण भाव में ध्वंस करने नष्ट करदे मते मारिदेवा चेष्टा करुची। एंड मेक रॉन्ग इम्प्रेशंस अबाउट मदर। एवं से बारंबार बारंबार मां को संपर्क रे किसी भूल कथा कहूची, खराब कथा कहूची एवं मां को विरुद्ध रे किसी कथा कहूची। माने मेक रॉन्ग इम्प्रेशंस अबाउट मदर, माने मां को संपर्क रे मोर एक भूल धारणा बा भ्रम धारणा सृष्टि करुची। जेपरी प्रकार भी माने अनेक समय आम जाचे जे आश्रम रे रहुतबा साधक माने भी अनेक दिन धरी आश्रम रे रही सारिला परे तांको भितरे बेले बेले प्रश्न होउतला, या कोन सतरे मां दिव्य जननी जे मीरा अल्फासा फरासी देश रे जन्म होइछंती, वेशभूषा रे निहाती पाश्चात्य जगतर, से किभଳି जगत जननी ही पारिले, आद्या अद्वितीय पराशक्ति ही पारिले। तो ई प्रकार बेले बेले माने अनेक वर्ष साधना करि सारिला परे मध्य एवं आश्रम रे रही सारिला परे मध्य किछि साधक मानकर संदेह होइछि एवं से माने आश्रम छाड़ी चली भी जाइछंती। तो एटा मध्य होउछि विरोधी शक्तिर क्रिया। तो ठीक सेमती से साधक जनक कहउछंती, तो से शक्तिटी मते फिनिश करबा पई चेष्टा करूछि, पुणी मां को संपर्क रे किछि रॉन्ग इंप्रेशंस मोर सृष्टि करबा पई चेष्टा करूछि एंड टर्न मी अगेंस्ट हर। एवं मते तांकर विरुद्ध रे जीवा पई मते चेष्टा करूछि, माने मां को विरोध करबा पई से मते प्रवर्ताउछि। व्हाई इज इट स्टिल ट्रबलिंग मी। हे प्रभु, ए प्रकार धारणा गुड़िक, ए प्रकार भाव गुड़िक मो भितरे काहींकी अछि एवं मते विचलित करूछि। दया करी मते टिके मार्गदर्शन करंतु। एवं श्री अरविंद तार उत्तरे कौन कहउचंदी टिके सुनिबा। एवं श्री अरविंद एठी कहिले, ए जो शक्तिर कथा तुमे कहउछ, दिस फोर्स इज वन दैट इज देयर टू ब्रेक द योग इफ इट कैन। ए जो गोटे अपशक्तिर कथा तुमे कहउछ हे साधक बा हे व्यक्ति बा आश्रमाइट से जे एक्स वाई जेड जे भी ही पारंती, तो तार कार्य हैला से गोटे भयंकर शक्ति एवं तार कार्य हैला योग पथरे जाउथबा व्यक्ति मानक भितरे गोटे फ्रैक्शन आनिबा बा से मानको पथच्युत करिबा एवं योगर जो अग्रगतिर धारा को ब्रेक करिबा। इट इज नॉट ओनली यू इट अटैक्स बट ऑल हु डू द साधना। एवं ये शक्ति केवल तुमको आक्रमण करे नहीं, टू ऑल हु डू द साधना, समस्त को जो माने भी साधना जीवन बंचिबा पई चेष्टा करंती समस्त साधक माननकु से आक्रमण करे। इट हेट्स द मदर एंड माई सेल्फ। देखंतु मां श्री अरविंद जानी से शक्तिटा प्रकृति गोटे अंध शक्ति, अज्ञानतार शक्ति, अपशक्ति। इट हेट्स द मदर एंड माई सेल्फ। ये शक्ति मां को एवं मते प्रबल भाव में घृणा करी। कहीं बिकॉज वी ब्रिंग द लाइट इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। कारण माँ एवं मु आमे ये जो गोटे जड़ चेतना अच्छी, जड़ जगत अच्छी बा निहाती गोटे शारीर बा स्थूल जगत अच्छी, ये स्थूल जड़ चेतना भीतर को आमे आलोक अवतरण करने चेष्टा करुचु। ये अंधकार तमिश्रार जगत भीतर को आमे
ନୂତନ ଚେତନା ଏବଂ ନୂତନ ଆଲୋକ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏହି ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। and it wants to keep the physical world in darkness। କାରଣ ଏହି ଶକ୍ତିଟା ଚାହୁଁଛି ଏ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ এই ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ଧକାରର ରାଜୁତି ଭିତରେ ବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କବଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ହିଟଲର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ, ଗୋଟେ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ଜେନେରାଲ, ଗୋଟେ ଛାୟା ରୂପ ବା ଛାୟା ଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି ବା ଲର୍ଡ ଅଫ ନେସନ୍ସ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରା ଶକ୍ତି, ଯେ କି ଅନ୍ଧକାରର ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ତ ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଶକ୍ତିଟି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଏବଂ ମା ଆଲୋକର ଅବତରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ବା ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ, ଏବଂ ସେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମସ୍ତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଟର୍ନିଂ ହିମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ମଦର। ଏବଂ ଏଇଠି ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ବା ତୁମକୁ ବା ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି। କାରଣ ଇଫ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, କ'ଣ ହେବ, ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ବା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଭଲ ଲାଗେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭଲ ଲାଗେ, ମିଥ୍ୟାଚାର ଭଲ ଲାଗେ। ସେମାନେ ଆଲୋକ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ 2-4ଟା ଲାଇନ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥାଟା ସାଧକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। What you have to do is always to remain calm and call in the mother's force। ସେ ସମାନ କଥା, ପ୍ରତିଟି ରୋଗ ପାଇଁ ସେ ସମାନ ମେଡିସିନ ଭଳିଆ କଥା, ସମାନ ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ କଥା ମାନେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିକାରର ବାଟ। ରିମେନ୍ କାମ୍। ଏହି ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ନୀରବ ରହିବା, ଏକାଗ୍ର ହେବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ନିରନ୍ତର ଆବାହନ କଲେ ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରହେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଜଣେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି, ଆଶ୍ରମଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ, ସେଇଠି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିକରି ଯଦି ପୁଣି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଫଳତା ଆଉ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେଇକିରି ଆମେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମହାନ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ, ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ସାଧନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲୋମକୂପରେ କାମ ଚେତନା ବା ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର ରହିଯାଇଥିଲା, ମେନକା ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କଲେ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ସାଧନାର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବା ସାଧକଟିଏ, ସନ୍ଥଟିଏ, ତପସ୍ୱୀଟିଏ ଯଦି ବାଟବଣା ହେଇପାରେ ବା ତାର ଚେତନାର ସ୍ଖଳନ ହେଇପାରେ, ଆମେ କ'ଣ? ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ମାଙ୍କୁ ଡାକି ତାର ସମାଧାନ ଅଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ଉପରେ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 1934 ମସିହାରେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, These suggestions are what we call hostile suggestions।
ये जो कुमंत्रणा ये जो भावना गुड़िक ये जो माने कौन माने गोटे अपरा शक्तिर ये जो प्रस्ताव गुड़िक जोटा आसे माने आमको बाट बणा हेबापई बाहर को चली जीवापई जोटा आसे रंग सजेशंस गुड़िक सेटा होस्टाइल है माने गोटे विरोधी शक्तिर गोटे सजेशंस बा अनुस्पंदन एवं सेटा किभली भाबरे आसंती दे कम फ्रॉम ए फोर्स सेटा एभली गोटे शक्ति आसंती व्हिच वांट टू डू हार्म टू द साधना जे कि केवल साधना रे क्षति पहुंचाइबा पे चेष्टा करिथाय साधक मानकर क्षति पहुंचाइबा पे चेष्टा करिथाय एवं से प्रकार जो सजेशंस गुड़िक जहाँ आसे विरोधी शक्तिर जहाँ कुमंत्रणा गुड़िक जहाँ भी आसे आम भितर जो हताशा निराशा आसे सेटा भिन्न भिन्न रूप से आसी था केतेबेले सजेशन ऑफ गोइंग एवे केतेबेले आश्रम छाड़ी बाहर को चली जीवार गोटे प्रस्ताव आसे तापरे सजेशन ऑफ अनफिटनेस एंड फेल्योर बेले बेले आसे अनफिटनेस एंड फेल्योर तुम्हें संपूर्ण भाव में माँ कार्य करने अयोग्य तुम्हें आश्रम रे रही लाभ कौन बरं तुम्हें जो बापा माँ सेवा कर समाज रो सेवा कर परिवार कर आउ कौन कौन कर तो यही प्रकार भी माने कथाटा भी आसी पारिबो बा प्रेरणा आसीबो विरोधी शक्ति गोटे कौशलपूर्ण आक्रमण बोलिकी बाबाजी महाराज कहती विरोधी शक्तिर कौशलपूर्ण आक्रमण अति भयंकर भाव में से आक्रमण गुड़ आसे आम जापारूना बेले बेले आम भावु यहाँ प्रकृति रे गोटे अपरा शक्तिर प्रस्ताव नुहे बा तार कुमंत्रणा नुहे यहाँ भगवान गोटे शक्तिर बोलिकी आम भावु एवं आम बाट बणा हो जाऊँ से बी केयरफुल कारण आम जाचे पुराण रे भी दृष्टांत अच्छी रावण से प्रकार गोटे छद्म बेश आसी सीता को हरण करथिला तो ये प्रकार छद्म आक्रमण मध्य विरोधी शक्तिर हुए एवं सेमानकर आउ गोटे कथा भी आसी पारे तुमर फेलियर कथा बेले बेले साधना रे आमर अग्रगति हुए नहीं अनेक वर्ष धरी मध्य साधना कले भी पंडिचेरी रे रहिले मध्य प्रतिदिन समाधि रे मस्तक स्पर्श कले मध्य मांकर कार्य निष्ठार सहित कले मध्य फेलियर आसी विफलता आसी एवं सेतेबेले विरोधी शक्ति आसी कहे जे प्रकृति रे एठी रही तोर लाभ कौन तोर जीवन रे किसी भी सफलता लेखा है नहीं तू आश्रम छाड़ी चली जा तू अन्यत्र जा तो यहाँ आमको बाट बणा करिवार गोटे धारा भाई भौणी माने टिके विश्वास करिवा दिस सजेशन ऑफ मेडनेस एन ए सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ अदर्स विथ द सेम पर्पस एवं ए जो विरोधी शक्तिर आक्रमण हुए कुमंत्रणा गुड़िक आसे से सबू केवल सेम पर्पस केवल एकमात्र उद्देश्य असत्य एवं अज्ञान शक्तिर राजुति सत्य एवं ज्ञान व आलोक शक्तिर पराजय आमको बाट बणा करने एवं से गोटे लाइन स्पष्ट भाव में श्री अरविंद कहले देयर इज ओनली वन थिंग टू डू विथ देम ये विरोधी शक्तिर आक्रमण आसिले विरोधी शक्तिर सजेशंस गुड़िक आसिले विचलित भाव आसिले केवल गोटे बाट अच्छी गोटे जिनस करने अच्छी कौन नेभर टू लिसन टू देम कदापि तुम्हें तांकर कथा शुण नहीं आपण माने जानी थे आडाम एवं ईव मिल्टन कर पैराडाइज लॉस्ट रे जो वर्णना अच्छी एकदा आदाम एवं ईव प्रथम पुरुष एवं प्रथम नारी से माने इडेन गार्डन रे भगवान कर जो नंदन कानन स्वर्गर नंदन कानन भलिया इडेन गार्डन रे से माने अति परम आनंद रे एवं सुख रे जीविका निर्वाह करथिले बा रहउथिले किंतु गोटे समय आसिला शैतान शक्ति आसिला इन द फॉर्म ऑफ ए सार्पेंट गोटे साफर छद्म बेश रे आसिला शैतान शक्ति आदाम को नुहे ईव को बाछिला तार कान रे आसी किछि किछि कुमंत्रणा देला किछि अस्पष्ट स्वर रे कहिला एवं आमे जहा जानिछि एवं बारंबार बारंबार से ही प्रकार कुमंत्रणा देला परे ईव पथच्युत हेले एवं तार कथा को विश्वास करी आदाम बारंबार मना करिवा सत्वे मध्य भगवान कर विधान बा श्रृंखला को भंग कले एवं से फॉरबिडन ट्री
से जो गछर फल खाइबा पई तांकु बारण करा जाइथिला भगवान कर द्वारा से फल खाइले एवं आदाम एवं ईव स्वर्गच्युत हेले। तो कहिबार कथा हैला जे साधना जीवन रे मध्य एई भली पंडिचेरी आश्रम रे अनेक साधक मानकर जीवन रे घटिछि एवं सबठारु बड़ कथा हैला श्री अरविंद भाषा रे जे प्रकार विरोधी शक्तिर आक्रमण हेले एई प्रकार भावना गुडी को आसिले आमे मोटे से कथा को ध्यान देवा नहीं सुनिबा नहीं केवल मां को प्रति एकाग्र हेबा मां 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 निरंतर नाम जप करिबा मां को शक्ति को आवाहन करिबा निश्चित भाव रे भितरु राइट सजेशन आसीबो बा ठीक प्रेरणा सजेशन तो नुहे राइट डायरेक्शन बा ठीक मार्गदर्शन आसीबो एवं आमे साधना रे अग्रगति करिबा। तो एई प्रकार आउ गोटे दुईटा अछि प्रतिकूल शक्तिर आक्रमण रो कथा आश्रम रो अनेक गुडे घटना आमे से प्रसंग को टिके जीवा नहीं परवर्ती लास्ट पटकु या गोटे सब चैप्टर अछि नेचुरल डिजास्टर्स एडवर्स फोर्सेस एंड द मदर सेल्फ। बेले बेले नेचुरल डिजास्टर्स बा प्राकृतिक विपर्यय आसे बन्या आसे बात्या आसे सुनामी आसे दुर्भिक्ष आसे विभिन्न प्रकार बा कोरोना भलिया महामारी आसे। एडवर्स फोर्सेस प्रतिकूल शक्तिर आक्रमण भिन्न भिन्न रूप रे आसे महामारी रूप रे भी आसे एवं सेते बेले मांकर सहायता किभली आसीथा से संपर्क रे किछिटा प्रश्न। 23 फेब्रुआरी 1931 मसीहार गोटे प्रश्न प्रश्नकर्ता बा साधक जनक कहउछन इज इट ट्रू दैट earthquakes are inevitable phenomena in the process of the divine manifestation on the earth and the transformation of matter? Is it true? से जहा कहउछंती जे पार्थिव चेतनार रूपांतर पाई बा जड़ चेतनार रूपांतर पाई एवं ई जड़ चेतना एवं पार्थिव प्रकृति उपरे बा पृथ्वी उपरे डिवाइन मैनिफेस्टेशन बा भगवान कर परिप्रकाश पाई अर्थक्वेक्स भूमिकंप बा ई प्रकार प्राकृतिक विपर्यय कौन अपरिहार्य अटे माने ई प्रकार अर्थक्वेक्स बा भूमिकंप बा विभिन्न प्रकार नेचुरल डिजास्टर्स प्राकृतिक विपर्यय माध्यम रे ए पृथ्वी रो गोटे रूपांतर संभव हेबो कि बा जड़ चेतनार रूपांतर पाई ए प्रकार कैटास्ट्रोफ्स बा अर्थक्वेक्स इनएविटेबल की अपरिहार्य की माने कहिबार कथा हैला जे पृथ्वी रो रूपांतर पाई वर्तमान सुनामी बात्या बा भूमिकंप गुडी होउची एटा भगवान कर प्रकृति रे कोन दिव्य विधान रो गोटे अंश ना एटा अन्य कोनोसी गोटे शक्ति रो क्रिया कारण से हुए तो साधक जनक काहाटारु सुनिथिबे जे जेते बेले भी चेतनार गोटे बा पृथ्वी रो किछि गोटे रूपांतर क्रिया हुए सेते बेले जड़ जगत रे विराट घर्षण हुए फ्रिक्शन हुए एवं संघर्ष हुए कारण एकदा कहा जाए जे जड़ चेतना भितर बा मेटर जेते बेले थिला एटा जीवन रो स्पंदन ही नथिला केवल जड़ ही थिला सबुआडे तो शह शह वर्ष धरिकरी पहाड़ पर्वत गुड़िक मध्य परस्पर युद्ध होता पहाड़ पहाड़ मध्य घर्षण जड़ जड़ मध्य घर्षण एवं जार फलस्वरूप से संघर्ष से घर्षण रु वा से आघात जनित भयंकर परिवेश रु जीवन रो स्पंदन होता तो साधक जनक कहउछंती जे वर्तमान जो भूमिकंप हेउछि बा अन्य घटना गुड़िक घटुछि एटा प्रकृति रे मेटर ट्रांसफॉर्मेशन पाई बा डिवाइन मैनिफेस्टेशन पाई दरकार की इज इट ट्रू एटा इनएविटेबल एवं श्री अरविंद कहउछंती नॉट एट ऑल कदापि नुहे एटा बुझिबा दरकार भगवान तांकर रूपांतर कार्य पाई बा निजर परिप्रकाश पाई निजे चाही करी ए प्रकार विपर्यय आनिबे नाही एटा मानवकृत मनीष निजे दिव्य विधान बा भगवान कर संकल्प को अवमानना करिछि बोली ए प्रकार घटना गुड़िक घटुछि प्राकृतिक विपर्यय हेउछि मनीष प्रकृतिर नियम को उल्लंघन करुछि परिवेश प्रदूषित होउछि गछ कटा होउछि जहाँ जहाँ घटना गुड़ाक घटुछि आमे समस्ते जानिछि The method of the divine manifestation is through calm and harmony, not through a catastrophe of evil. चमत्कार कथा सुनंतु
एवं श्री अरविंद कहउचंती दिव्य परिप्रकाश जहाँ भगवान चाहती डिवाइन मैनिफेस्टेशन बा दिव्य प्रकाशन दिव्य अभिव्यक्ति बा भगवान को अभिव्यक्तिर धारा मेथड पद्धति कौन थ्रू काम शांत हार्मोनी संगति शांति संगति निश्चलता निरवता भितर भगवान कार्य करती नॉट थ्रू ए कैटास्ट्रोफ कौन सी विपर्जय नहीं भगवान निजक परिप्रकाश करती नहीं देव मुहूर्त विपर्जय दे आसे नहीं नीरव रे आसे शांति रे आसे एवं एक अविचल परिवेश रे आसे दि लेटर इज द साइन ऑफ ए स्ट्रगल किंतु आरटा तुम जोटा कहूच एटा गोटे सूचना गोटे स्ट्रगल संघर्षर जेनेरली ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वाइटल फोर्सेस साधारणतः गोटे परस्पर माने गोटे विरोधात्मक वाइटल फोर्सेस किसी प्राणिक शक्तिर एटा क्रिया परस्पर विपरीत किसी प्राणिक शक्तिर क्रिया जार प्राण चेतना रे गोटे हार्मोनी नहीं संगति नहीं स्थिरता नहीं शांत भाव नहीं तो से प्रकार गोटे चेतना भितर एटा आसी बट एट एनी रेट ए स्ट्रगल ऑन द इनफेरियर प्लेन किंतु एटा गोटे इनफेरियर प्लेन गोटे निहाती निम्न चेतनार बा निम्न चेतनार गोटे निम्न क्षेत्र रु इनफेरियर प्लेन रु एटा आसी जितेबेले व्यक्ति गोटे उच्चतर चेतना स्तर को उन्नीत हुए तो सेतेबेले एई प्रकार भाव आसे नहीं तो एटा गोटे सहज रे बुझिबा को हेले एटा जे प्रकृति रे भगवान निजे निजर प्रकाश पाई बा रूपांतर कार्य साधन करबा पई विपर्जय आनंती नाही ए विपर्जयटा गोटे मनुष्यकृत गोटे कन्सिक्वेन्स परिणति बा फलाफल मनुष्य निजर अपूर्णता जोगु निजर अदिव्यता जोगु एवं भगवान कर संकल्प को विरोध करबा जोगु भगवान कर विरोध माने विधान को उल्लंघन करबा जोगु ए घटना गुडी को घटे आ गोटे दीटा अछि टाइम कम अछि ए अध्यायटा आज सारी देबा तो से दृष्टि टिके टिके बुझी गिरी चली माने आकु टिके जिबा तापर आ गोटे माने प्रश्न एठी अछि एम आई राइट इन थिंकिंग दैट एवरी बैड मूवमेंट इन माय लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ माय पास्ट कर्म देखंतु चमत्कार कथा जे एटा कोन सत की जे मो जीवन रे जो माने खराब भावना गुडी को आसुची बैड मूवमेंट बा जो अमंगल घटना गुडी को सब घटुची बा जो दुख कष्ट गुडी को आसुची विपर्जय आसुची एटा कोन प्रकृति रे इज इट द रिजल्ट ऑफ माय पास्ट कर्म मोर अतीत जीवन रो एटा कोन कर्म फल एंड टेक्स प्लेस विथ द सैंक्शन ऑफ द मदर एवं एटा घटुची मांकर अनुमति नहीं बा सैंक्शन नहीं मांकर स्वीकृति नहीं बा प्रकृति रे माँ सैंक्शन करिसंदी मु अतीत जीवन रे किछि कुकर्म करिथिली जार फलस्वरूप माँ मते वर्तमान एई प्रकार अनुभूति गुडी को दउछंती एटा प्रकृति रे सत की बिकॉज शी इज टेस्टिंग मी एट एवरी मोमेंट एवं से प्रश्नर लास्ट रे आ गुटे सब क्वेश्चन अछि इज शी टेस्टिंग मी एट एवरी मोमेंट माँ कोन सतरे मते परीक्षा करूछंती प्रति मुहूर्त रे एटा मोर पूर्व जन्मर कर्मफलर परिणति ना माँ मते परीक्षा करूछंती ए प्रकार मते माने दुख जंत्रणा देगिरी एवं तार उत्तर चमत्कार भाव रे श्री अरविंद कहिले दिस आइडिया इज नॉट ए हेल्दी आइडिया एंड ऑट नॉट टू बी पुश्ड टू फार हे संतान तुम भितरे जो धारणाटी सृष्टि हेछि एहा प्रकृति रे हेल्दी आइडिया नुहे एटा गोटे सुस्थ धारणा बा भल धारणा नुहे साधकोचित मनोभाव नुहे एवं एहाकू आगकू नहीं जिबा ठीक नुहे एहाकू संपूर्ण भाव रे चेतना भितरु फोफाड़ी फिंगी देबार आवश्यकता रही टेस्ट आर एप्लाइड नॉट बाय द डिवाइन बट बाय द फोर्सेस ऑफ द लोअर प्लेन्स एटा टिके बुझंतु ए जो आमे मांकर परीक्षा भगवान कर परीक्षा दुख आसे जंत्रणा आसे दुख माध्यम रे भगवान हमको परीक्षा करूछंती आमको कष्ट दउछंती कारण आमे आउठी टिके सहनशील हेबा पेशेंस आसीबो धैर्य आसीबो तो प्रकृति रे भगवान परीक्षा करंती नहीं कौन करंती इठी प्रभु स्पष्ट भाव रे कहले टेस्ट आर एप्लाइड नॉट बाय द डिवाइन
दिव्य शक्ति केबे टेस्ट करती नहीं बा परीक्षा करती नहीं। परीक्षा को जगार आसे बाय द फोर्सेस ऑफ द लोअर प्लेन्स, निम्न चेतनार जगतर शक्ति मान द्वारा ये परीक्षा आसे एवं से प्लेन्सटा हूँ मेंटाल, भाइटाल एंड फिजिकल। मानसिक स्तर माने मनस्तर, प्राणस्तर एवं जड़स्तर बा शारीर चेतना, प्राणिक चेतना एवं मानसिक चेतनार जगद्रु सेटा लोअर प्लेन्स निम्नतर चेतनार जगद्रु यही प्रकार परीक्षा गुड़िक आसे विभिन्न शक्ति माध्यम रे एंड अलाउड बाय द डिवाइन। एटा टिके बुझिबा टेक्निकल कथा, अलाउड बाय द डिवाइन। एवं ए जो टेस्ट गुड़िक आसे बा परीक्षा गुड़िक आसे अन्य शक्ति गुड़िक माध्यम रे ताकू डिवाइन बा दिव्य शक्ति बा भगवान अनुमति दियंती। बेले बेले भगवान को अनुमति रे एटा आसी, अनुमति माने भगवान एलाउ करंती, जानिकरी ताकू बंद करंती नहीं। कारण बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द सोल्स ट्रेनिंग। कारण तार आत्मार से व्यक्तिर बा से साधकर आत्मार कौन पाई ट्रेनिंग पाई, तालीम पाई बा तार आत्मार जो अभिज्ञता पाई सेटा दरकार एंड हेल्प्स इट टू नो इटसेल्फ। एवं या ताहाकू साहाय्य करे तार आत्मज्ञान पाई, निजकू जानिबा पाई, निज संबंध रे सचेतन हेबा पाई एवं भगवान को कार्य संपर्क रे सचेतन हेबा पाई। इट्स पावर्स एंड द लिमिटेशंस एवं से शक्तिर बा तार आत्मा भितर बा तार भितर जो शक्ति अच्छी भगवान को शक्ति तार माने पावर्स एवं निज भितर जो मानुषी शक्ति अच्छी तार लिमिटेशंस माने गोटे मानुषी सीमितता एवं दिव्य असीमता अनंतता ये सब को बुझिबा पाई जिनस गुड़िक दिया बा भगवान ताकू एलाउ करती। सहज रे कहबाकू गले जे भगवान बा माँ प्रकृति रे परीक्षा करती नहीं, परीक्षा करबा पे दुख दियंती नहीं। दुख कष्ट गुड़िक तीनोटी लोअर प्लेन्स रु आसे, मेनली मेंटाल, भाइटाल एंड फिजिकल। एवं ताकू माँ एलाउ करती बा भगवान एलाउ करती कारण हुए तो अतीत जीवन मानकरे से भली किसी अभिज्ञता हासिल करिथिला एवं वर्तमान जीवन रे तार आत्मा पाई से प्रकार गुटे एक्सपीरियंस दरकार। का पाई दुख दरकार, का पाई जंत्रणा दरकार, का पाई आहुरी कोन दरकार सेटा भगवान ही जानती। एणु करी बेले बेले से प्रकार घटना गुड़ी को से एलाउ करती बा अनुमति दियंती। दी मदर इज नॉट टेस्टिंग यू एट एवरी मोमेंट। एटा देखंतु माँ तुमको प्रति मुहूर्त रे परीक्षा करू नाहंती बट रादर हेल्पिंग यू एट एवरी मोमेंट। बरंच माँ तुमको प्रति मुहूर्त रे हेल्प करूछंती, साहाय्य करूछंती। कोन पई? टू राइज बियॉन्ड द नेसेसिटी ऑफ टेस्ट एंड डिफिकल्टी। तो तुमको एभली गोटे स्तर को उन्नीत हेबारे साहाय्य करूछंती जेउठी एई प्रकार टेस्ट बा एई प्रकार परीक्षा, एई प्रकार डिफिकल्टीज, एई प्रकार दुख कष्टर आवश्यकता ही रहिबो नाही। माने एभली गोटे चेतना स्तर को आमको माँ नहीं जीवा पे चेष्टा करूछंती जोठी आमको बारंबार बारंबार दुखर परीक्षा देवाकू पड़िबो नाही। बारंबार बारंबार आमको डिफिकल्टीर परीक्षा देवाकू पड़िबो नाही। बारंबार बारंबार आम पई दुख कष्ट बा ए प्रकार संकटमय परिस्थिति आसीबो नाही। एभली एक परिस्थिति आसीबो, एभली एक भूमि आसीबो जेउठी ना दुख थिबो, ना जंत्रणा थिबो, ना असंगति थिबो, ना विसंगति थिबो, किछि भी नथिबो। तापरे आहुरी गोटे एटा अच्छी मेसेज सारी देवा एटा ए चैप्टर को। एवं 6 मई 1935 मसीहार कथा। साधक जनक प्रश्न करूछंती आई बिलीव दैट आई कैनॉट रियली हेल्प अदर्स और राइटली इन्फ्लुएंस देम, एम आई राइट इन दिस। एटा अन्य मान को साहाय्य करिवा प्रसंग रे बेले बेले आमे भाबू आमे किछि देश सेवा करिवा, समाज सेवा करिवा, फिलांथ्रोपिक काम करिवा, दुख कष्ट समय रे लोक मान को किछि आर्थिक सहयोग देवा, किए रोग रे पड़िथिले हॉस्पिटल ले जिबा बा अन्य कोनोसी प्रकार नर्सिंग काम करिवा, सेवा जोगई देवा, अन्य मानकर जीवन बंचेबा। तो ये प्रकार सामाजिक जीवन रे अनेक सामाजिक कर्मी, समाज सेवी, सो कॉल्ड सोशल सर्वेंट बा समाज सेवी बोलिकी जो माने ना पाई थांती से अन्ना हजारे ही पारंती। आउ कोन कोन विभिन्न प्रकार अछंती। तो आमे बेले बेले लोक मानकर माने जो माने असुविधा रे अछंती तांकू सहयोग करिगिरी से माने प्राय चेष्टा करंती किछि लोक
ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବା ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ଗୋଟେ ଭାବ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ କୌଣସି ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ am I right in this? ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ one can help another truly only when it is the mother that helps through him। ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ମା ରହିକରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମା ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ତୁମେ କାହାକୁ କଦାପି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ସାହାଯ୍ୟ, ମାନସିକ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପା ବା ତୁମେ ସିମ୍ପାଥି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ ମା ରହିକରି ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ 1 ମିନିଟ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ସାରିଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି। And he is aware of it and does not think that it is he who is helping। କିନ୍ତୁ ମା ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିକରି it is he who is helping, ସେ ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏହା ଭାବି ପାରୁନା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ମଦର ଡଜ ନଟ୍ ସେଟ୍ ମଚ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅନ୍ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା। ତୁମେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛ, ଅନେକ ସମାଜସେବୀ, ଅନେକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନେ ଅଜସ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିଲ୍ମରୁ ପାଆନ୍ତି। କିଛି କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ତ ସେ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ରାଶି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ, ସେମାନେ ଫୋକସରେ ଆସିବେ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅମୁକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାନ କଲି। ବାକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ, ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକରି କାହାକୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିବେ, କାହାକୁ ମାନେ ମେଡିସିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ମା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ 1-2ଟା ହେଇଛି ଶେଷରେ ଏଇଠି, ତା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର କଥା, ଏହା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବା କିଏ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋଭାବଟିଏ ଅଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଥାଇ ମା ହିଁ କରାନ୍ତି, କାରଣ ମା ହିଁ ସାଧକ, ମା ହିଁ ସାଧନା, ମା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନର ବିଙ୍ଗ, ଆମର ଆନ୍ତରସତ୍ତା ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆଉ ରଙ୍ଗ ସଜେସନ୍ସ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ମାଙ୍କର ହେଇଯାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଦର୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ବିପତ୍ତି ସମୟରେ, ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ ମାଙ୍କର ସହାୟତାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ କରିବା। ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଥିଲା। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ମା ଯେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମା ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟା ପରାଶକ୍ତି ମା ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ, ବିସଙ୍ଗତି, ଅସଙ୍ଗତି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଟଳିଯିବ। ଜରା ବ୍ୟାଧି ବାଧା ଯାହା ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯଥାର୍ଥ ଉଦାହରଣ ସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣକୁ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରି ହୁଏ, କିପରି ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ହୁଏ, ଆଉ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁହୁଏ, ଭାଇଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଗତ ହୋଇଥିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟବହାରିକ ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମରାଇ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ, ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା।